So karon na atong challenge, mo ni siya ang guess the number challenge. So na ako'y gipakisuwat diri nga mga number tag 4 digit number inyong taganon. So papaspasay ni siya sa mata ha. Okay sa tong pinakadaghan og points. Mao ako ang premiuhan automatic og 30,000 pesos. Okay? Klaro pag nga nang gimuta pa man. Pamimuta sa mo. Para maklaro ang number. Yeah. Okay. So first number inyong taganon. Saan palumbanay mi kisay ulo. Dili, ganiron ta mo. Yes. Yeah, okay sa ko tayo makakuan, makasakto sa number. Oh, 9 points. Yeah, so first number yung tag-anon. Klaro kayo. Sisihag. Yeah. Paspasay ha. Sayo na na. Ha? Sayo na. Yeah, kuan ana ganid ana itatay pisot ni alimok ko ge. Ready? 1 2 3. 1 2 3 0. Ha? 1 2 3 0. Correct! Klaro kay na. Ano na ina? Sakto. Ganid na. Dali, ganid. Oh. Okay. Kita ko ah. 1 point tatay pisot. Ano mo kamera magklaro man kumantong na kita na ko. Yeah. Sunod. Sunod nga number, yung tag-anon. Okay, ready na? Okay, ready? 1 2 3. Oh, tatay bisot. 4217. Ha? 4217. Correct! 4217. Oh, tag 1 point, tatay pisot og Usap sa man sir na. oh. Oy. Next. Iya, klaro ko. Morning nga number. Tutusok na. Yaw di siya katagaan. Tatay pisot. Klaro kay hebo kan nak dan. Yeah. Kalita jud ma'am, kalita jud. 1 2 3. Atay. 057 Ha? 5619. Oh, sakto tatay pisot. 9 to 2 points tatay pisot. Oh, to pues. Ah. Ito ani jo, zero may nagkunag answer. Next. Ito sir mo sir. Kalita jud ma'am. Yeah. Ito bisa dikatakan prali. Ready? $3180. Ha? 3180. 3 1. Sayop. Sayop. Oh, tototagsak. Tayo ko magtanaw to. Balikon. Okay. 5431. 3280. 3 to 80. 3 points, tatay pisot. 3280. Oh. 3 to 80. Next. Buguan ako ani di mo maklaro gud. Di ka basa. Yeah. Tatay pisot tayo cancer no? Karon limok koy. Ready? Kita kay ma'am. Oh, ay. Adi ba? Kita kinanas kamot. 1 2 3. 3180. Sayap. Totong. Labaw pa. 8031. Sayap. Tatay pisot. Ikaw no. 3280. Sakto. 3280. 3 to 80. Di balik. Okay, next. Morning number. Sigahay yung mata ni de. Karon limokoy. Tatay pisa to. 4 points. 1 point alimokoy. 0 totong tugsok. Zero. Next. 1008. Wrong. Sayap. 1006. Ha? 1006. Sayap. 2030. To 2030. 5 points 5 points tatay pisot. 5 points. Hak na yung oras sino. Mila nilang mata ma'am. Nakainom-inom pa na.
Okay. Oh, next. Over pa. Ang over pa na. Okay. 1, 2, 3. 8510. Ha? 8510. Oh, correct. 8510. 2 points, Alimokoy. Last. Di ya pong kadaw ka na relax. Dapat naka-answer ka. Nay. Oh, last. Okay. Uy, nag-video man. Okay. 1, 2, 3. Ah, 77 to 0. ha? 77 to 0. Sayop. Ah. 7710. Dili pa, tatay pa. 1, 2, 3. 7 to 93. 7 to Ha? 7 to 93. Correct! Naog, tatay Pison! Naisikan mo mula. Oo, naa, limokoy. Pila score ito tong ma'am? 0.